नमस्कार जय जगन्नाथ। मु सकाल सकाल उठिक आसिक देखे तो आम दुआर मुहे अटो थुआई आ समस्ते कम लगे पड़ते। आज मो भौणी पुअर पूजा अच्छी तो भोग हम से राइस फाइस सब जहाँ जी रोसईबास हाँपाइका तो अटोरे लदा लदी चलती। आमर ज्वाई पुआ मैंने सबू लदा लदी व्यस्त अच्छा। मु तो शोली जाकि आम घरे शाशु घर घरे शोली। यहाँ हूँ आम घर बापा घर तो आसिक देखे तो एमती सब कम लगी पड़ी समस्ते। आ दीटा छेली आज कटा हबार जोग आज अच्छी। आज मंदिर रे दी जनकर आज माने टुकड़ा टुकड़ा हो दी जन बंधा होकर अच्छा। अटोरे भी माने लदा होकर जीवे। सकाल सकाल आम तो कहीं मुझे गाधेनी देखे घर भर को जाकि देखिए किए माने कौन सब चलती कौन कौन सब कर भौणी मैंने घर भर जाकि देखुची कौन सब चलती। किए बा मु जाने कौन दांत ब्रश आनु कि तू कौन चा करी तू जीवु आ कड़बुनि तो गाधे सारू मुझे गाधेबी आमर ये कल अदा पेस्ट होगी सजड़ा ये भी सब अदा रसुण एक से खाली रसुण ना ए बो सिम कर इटे किए शोची ये ना इटे आउ जने एडे बड़ लोकटा किए शोची ओहो इटे हमरा निकिता शोइछंती माने मो देई छ शोइछि तार होश नहीं से निद प्रबल जोर घर ओळे दबा ओ चाह टिके बसी दिले काठ गला रोसई हब मंदिर रे मु पछरे जीवी आउ एपटा होची मो सासू घर माने मो एड जाई सोई पड़े राति रे समस्त रेडी हे जाइछो कोन अंधार हे गेला फूल फूल मारिकरी सब रेडी हे जाइछो तेलंगाना रे तो फूल मेन आम निकिता दे झियो सी भी मारी दे फूल समस्त रेडी हो गलुनी समस्त भी पलैलुनी आम घर आम एबे जीवु लाइन अटोरे जीवु कौन कहलु हाँ चल आने आने रील्स गोटा करूँ जीवु आम एबे पलि आसलु रोड को ऑटो आउची रे ए ऑटो आउची ऑटो रे जीवा ऑटोटा आसुची एबे ए ऑटो रे देखा आम ए पहुँची गलु मंदिर रे तो मंदिर आसक आम 4 जन लेट हो पछरे आसिलु एबे तो मंदिर रे केते कौन नीति नियम तांकर पूजा कौन सब माने सरी गलानी सब आम बहुत लेट रे आसिलु से जेमती बुलूंती से मैंने भी सेमती बुली था छेली की धरिकी आ तो देखे पारुनी लेट जेहेतु हो गला एबे चलते जीवा सेपटे कौन चलती देखीदबा मैं तो जाऊँ पूरा लास्ट को ने अल बोलो फूल एटा पूरा घोषाटे दे चुटी की साना पा बाल्टी धरिक जाते साना पा गला आम झील मत लुगा पिंधे देला आम चुटी फूल लगे दौचे आम माँ ही कि जानिनु
ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ କଲରଫୁଲ। ଆଉ ଚାଲୁନା ତମେ କାହିଁ ଠିଆ ନା ହେଲା ଟାଇଟ୍ ତ? ହଁ ଟାଇଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ଯୋଉଠି ଖସିବ ପୁଣି ଲଗେଇବୁ ଆଉ। ସେ ଶୋଇଛି ସେମିତି ଛାଇରେ କୁକୁର ଶୋଇଛି କହୁଛି ବିଲୁଆ। ନିକି ଦେଖିବେ ତ ମମି ଫୁଲ ମାରିଛି ପୁରା ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲ। ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଆସି ନଥିଲୁ ଇଏ ସବୁ ଇଏ ବୋଧେ ଚିକେନ୍ ତ କଟାକଟି କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତରକାରୀ ବନ୍ୟା ହବ ଆଉ ଏପଟେ ଏମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ହିଁ ବନାନ୍ତି ସବୁ। ଏମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। এই କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଏପଟେ ସବୁ ଛଡ଼ିଆ ଛଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପିଆଜରୁ ଚୋପା, ରସୁଣ ଚୋପା ଏମିତି ସବୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ସବୁ ଛଡ଼ିଆ ଛଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଛେଳି ଦେଖାଉଥିଲେ ଆମ ଦୁଆରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା କାଟିକିରି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ପଳେଇଲାଣି, ଏପଟେ ମଟନ୍ ଇଏ ଚାଲିଛି, କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଫୁଲ ଚିରା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହବ ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କ'ଣ ହବ କୁହ? ଏମିତି ହେଇକିରି ମରା ହବ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇ ସବୁ ଫୁଲ ମାରିକି ସଜାସଜି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ପୁଅର ଦାଦାମାନେ ଆସିଗଲେ। ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଏଠି ବେକ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ କି ଏମିତି ଲଗାଅ, ଇଏ ଏମିତି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି। ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଳିରେ ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଟିକେ ପକେଇବେ ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଡାଇନିଂରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପଟେ ବଢ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାରୁ ଆମେ ସବୁ ଏପଟେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଚେୟାର ଉପରେ ପକେଇକିରି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି ରବିବାର ଯେହେତୁ। ଆମର ଏପଟେ ବୋଉ ମୋ ଶାଶୁ ଏମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଭାତ ଡାଲି ମଟନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବର ଡାଲି ମଟନ୍ରେ ଆଙ୍କର ଚଳିଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପତ୍ରରେ ଅଛି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଳିଆ ପୋଳିଆ ଖାଇବା, ସେ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସମ୍ବର ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା
ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇକି ଅଛି, କାରଣ କେହି ଆଜି ରବିବାର ବୋଲି କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ନନଭେଜ୍, ତ ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି ସବୁ। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଭେଜ୍ ବାଲା ସବୁ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।